अगले 48 घंटे अहम करार। मुस्लिम लीग नून का वजीर आला के एतमाद का वोट ना लेने पर अदालत जाने का फैसला। कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। सूबे के आईनी और पार्लिमानी मामलात के हवाले से अगले 48 घंटे अहम करार। नून लीग 11 जनवरी को अदालती अहकामात के बाद अपना कार्ड खेलेगी। आजम नज़ीर तारड़ समेत दीगर आईनी और कानूनी माहरीन ने एतमाद का वोट ना लेने को खतरनाक करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की भी कानूनी माहरीन फारूक नाइक समेत दीगर माहरीन से मुशावरत हुई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के चौधरी परवेज इलाही से राबते हुए हैं। बीच का रास्ता निकालने का मशवरा दे दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहरीन की राय है कि वज़ीर आला पंजाब को हर सूरत आईनी तकाजा पूरा करना होगा, वरना गवर्नर राज की राह हमवार होगी। चेयरमैन पीटीआई की पंजाब के वुज़रा को एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत। इमरान खान की सदारत में पंजाब के सूबाई वुज़रा का अहम इजलास हुआ। इमरान खान का कहना है, असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मजीद काशिफ सुलेमान की इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की पंजाब के वुज़रा को एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत। इमरान खान की सदारत में पंजाब के सूबाई वुज़रा का अहम इजलास हुआ। इमरान खान का ये कहना है कि असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से कतराने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरे ना हो तो अदालत से रिलीफ लिया जाए। काफ लीग को कानूनी माहिरीन का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी की थी। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए बागी अरकान पर मुश्तमिल नई पार्टी के क़याम की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी बनाने के मंसूबे पर काम जारी। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम ख़ानदान पार्टी का हिस्सा होंगे। पीटीआई और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली भी आम इंतखाबात से पहले शमूलियत इख्तियार करेंगे। और अब आपको बताएं कि मुआशी मैदान से अच्छी खबरों का इंतजार। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंकों को $1.2 अरब कर्ज वापस कर दिया। एमरेट्स एनडीबी बैंक को $600 मिलियन की अदायगी की गई। डीआईबी बैंक को $420 मिलियन कर्जा वापस किया गया। इन अदायगियों से ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब 20 करोड़ मज़ीद कम हो गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए हैं। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जल्द दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की रकम मिलने के इम्कानात हैं, ज़राए का ये बताना है। जबकि ख़जाना डिवीज़न के मुताबिक IMF से नवी जायज़ा इजलास पर रकम के इजरा के लिए कोशिशें जारी हैं। और इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा रियाज टीम, इसके अलावा मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम। तो सबसे पहले फ़ारूक सलीम से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मुआशी अदादोशुमार बदस्तूर ख़राब हैं मगर अच्छी खबरों की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। सऊदी अरब से मुआशी ताउन क्या इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर कर पाएगा? देखिए, हमें एक तफरीक करनी होगी उम्मीद और ख्वाहिश और दूसरी तरफ एक हिकमत अमली या मंसूबा या रोड मैप कह लें। देखिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है। इस उम्मीद के ऊपर कि शायद सऊदी अरेबिया से कुछ मदद मिल जाए, शायद चाइना की तरफ से कुछ मदद मिल जाए। ख्वाहिश तो हम भी यही रखते हैं, उम्मीद भी करते हैं, लेकिन ये कोई रोड मैप नहीं है, ये कोई मंसूबा नहीं है, ये कोई हिकमत अमली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, जो डूबती हुई कश्ती की मानद है, उसको संभालने के लिए मैं समझता हूँ कि IMF के अलावा और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। सऊदी अरब की अगर मदद आती है तो आप समझिए कि वो बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश होगी, बीमारी का इलाज नहीं हो सकती। इसी तरह चीन की तरफ से कोई मदद आती है तो वो मुतबादिल नहीं है IMF का। IMF के पास जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
IMF آپ بتا رہے ہیں کہ واحد حل ہے، تو یہ کہیے گا کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر IMF کی سخت شرائط کو ماننا، کیا یہ موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے سر؟ جی، سیاسی طور پہ بہت مشکل ہوگا۔ PDM کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے 9 مہینوں میں اس نے کافی سخت فیصلے کیے ہیں، اور ان سخت فیصلوں کے نتیجے میں ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، ان کا جو سیاسی اخراجات ہیں، اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اب اگر IMF کے پاس جاتے ہیں تو 2 بڑی چیزیں جو سامنے آئیں گی، ایک تو یہ ہے کہ روپے کی قیمت کو مزید گرانا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ ابھی ہمیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ 30% کی شرح ہے مہنگائی کی، تو IMF کی شرائط ماننے کے بعد یہ کہیں 35-40% تک جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ PDM کے لیے بڑا مشکل ہے۔ PDM یہ سمجھتی ہے کہ اس کو مزید اپنے سیاسی جو کیپٹل ہے، سیاسی اثاثات جو ہیں، اس میں نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کے نتیجے میں وہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ ڈیلے اگر تو ہو سکتا ہے، پھر شاید وہ قائل ہو جائیں اتنے سخت اقدامات اٹھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، فاروق سلیم ساتھ ہی رہیے گا، ریاض تھیم آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ڈاکٹر خاقان نجیب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں اس تمام تر جو معاشی صورتحال ہے اس سے متعلق۔ ڈاکٹر خاقان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، زر مبادلہ کے ذخائر $4.5 ارب رہ گئے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کیا راستہ باقی ہے اب حکومت پاکستان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آج سے 12 ماہ پہلے اگر ہم 28 دسمبر 2021 میں چلے جائیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تھے وہ $17.8 ارب کے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو کس طرح آن دا منتھ ایوریج $1 بلین a month لوز کیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک بہت ڈیفیکلٹ کانسٹلیشن میں ہے۔ ایک انٹرنیشنل کانسٹلیشن ہے جس میں یوکرین وار کی وجہ سے کموڈٹی پرائسز بڑھی، جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ بل بڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو اکانومیز ہیں ان میں ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوئی، اس کی وجہ سے وہ اب سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں اور اب ایک ریسیشن میں جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ دنیا کے بڑے، پاکستان کی ایکسیس ٹو کیپٹل اور کم ہو گئی۔ پاکستان میں فلڈز آئے، پاکستان کی جو سپلائی سائیڈ تھی وہ ڈسٹرب ہوئی، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں آپ پچھلے کئی ماہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے جو حکومت ہے ان کے لیے مشکل فیصلے لینا مشکل ہو گیا، اور سب سے مشکل فیصلہ پاکستان کے لیے جو پاکستان نے پہلے جو 7واں اور 8واں ریویو تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ، وہ ڈیلے کے ساتھ 29 اگست کو کیا۔ جب بھی کوئی بھی ملک، اور میں بہت سے ملکوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، میں پاکستان کے لیے یہ 2 دفعہ کر چکا ہوں، مشکل میں آتا ہے اپنے ان وسائل میں جو آپ نے انٹرنیشنلی بورو کرنے ہوں، جب آپ کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہوں اور آپ کا امپورٹ پریشر ہو، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جو پاکستان نے بہت ہائی کلاک کیا جب FY22 جون میں ہم $17.5 ارب کلاک کر رہے تھے۔ جب بھی ایسی صورتحال ہو تو آپ IMF کا دامن نہیں چھوڑتے، اور یہ نہیں ہے کہ IMF آپ کے کوئی سارے مسائل حل کر دیتا ہے، پر IMF وہ شارٹ ٹرم ریفارمز آپ کو بتاتا ہے، وہ پرائسنگ چینجز آپ کو بتاتا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ آف کرنسی آپ کو بتاتا ہے، جس سے آپ گزر جاتے ہیں اس کرائسس سے۔ جن ملکوں نے یہ کام نہیں کیا وہ سری لنکا یا گھانا کی صورت میں ایک بہت ہی مشکل میں آئے۔ جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ IMF ہی جو واحد راستہ ہے وہ اب ہمارے پاس بچتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی آپ بھی موجود رہیے گا، ہمارے نمائندہ ریاض تھیم ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ تو ریاض، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے 2 عالمی بینکوں کی رقم جو ہے وہ لوٹا دی ہے، مزید کتنی رقم ہے جو لوٹائی جائے گی اور کتنے ڈالر آنے کے امکانات ہیں ابھی؟ جی دیکھیں، یہ $12 ارب کے لگ بھگ ہے جو پاکستان نے ری پیمنٹس کرنی ہے، جو عالمی بینکوں سے قرض لیے ہوئے ہیں ان کو واپسی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں، اور اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $4.5 ارب کے ذخائر رہ گئے ہیں، جو صرف 1 ماہ کی جو امپورٹس ہیں اس کے لیے کافی ہیں۔
اور اگلے مارچ تک ہم نے مزید ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس سے صورتحال مزید گھمیر ہوگی۔ یہ بیرونی جو قرض ہے اس میں اس کی جو واپسی ہے اس حوالے سے جو ہمیں اس وقت کرائسس کا سامنا ہے اور معیشت جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، تاہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں یہ واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہ پہلے ہونے دیا نہ اب ہونے دیں گے، لیکن صورتحال جو اس وقت جو اکانومی کے جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انتہائی گھمبیر ہو رہی ہے، مہنگائی 30% تک جا چکی ہے، اور ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی یہ سب بتا رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر گرنے سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ کم ہونے سے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ تمام جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے، لیکن جو اس وقت اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے پاس اگر ہم نہ گئے تو نہ ہمیں سعودی عرب سے پیسے ملیں گے، نہ ہی چین ہماری سپورٹ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں IMF کے پاس جانا انتہائی ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ریاض تھیم، فروغ سلیم اور ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش سے شہریوں کو ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرانسپورٹ سیفٹی اتھارٹی نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں۔ حکام نے شہریوں کو گاڑی آہستہ چلانے اور اوورٹیک نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دبئی اور شارجہ میں موسلا دھار بارش سے سڑکوں میں پانی جمع ہو گیا، کئی انڈر پاسز تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ ابوظہبی میں بھی صبح سے بادل برستے رہے، طویل عرصے بعد ہونے والی بارش سے صحرائی شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان جھوٹ بولنے میں مہارت رکھنے والا انسان ہے، پوری قوم کو فساد کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنی توپوں کا رخ چیئرمین PTI کی جانب موڑ لیا۔ کہتے ہیں قوم کی بدقسمتی ہے، ایک لیڈر اور جماعت ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ عمران خان کو لانے کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک لیڈر جو ہے وہ جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے۔ اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال پونے 4 سال میں باسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر، اس لیے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکما کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یونین کونسلز کی حد بندیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق رائے کیا گیا کہ یونین کونسلز کی حد بندیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کے یک طرفہ نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یک طرفہ نوٹیفیکیشن عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہے۔ یونین کونسلز کی حد بندیوں کے حوالے سے مقامی لوگوں اور انتظامیہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ نوٹیفیکیشن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ نوٹیفیکیشن کے تحت حد بندیاں ہوئیں تو کسی صورت مضبوط مقامی حکومتیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے اس یک طرفہ نوٹیفیکیشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ زرعی ملک پاکستان میں غریب عوام کے لیے آٹے کا حصول جان لیوا بننے لگا۔ میرپور خاص میں سرکاری آٹے کے حصول کے لیے ہجوم میں شہری دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ ادھر نواب شاہ میں لائنوں میں لگی خواتین میں بھگدڑ مچنے سے 2 خواتین کی حالت غیر ہو گئی۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت 248 روپے بڑھا دی گئی۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3000 تک پہنچ گیا۔ گندم کی پیداوار میں دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر موجود پاکستان میں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے۔ روٹی نے انسان کو ہی کھا لیا۔ میرپور خاص میں سستے آٹے کے حصول میں لگے ہجوم میں شہری دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ ادھر نواب شاہ قاضی احمد میں آٹے کے حصول کے لیے کھڑی خواتین میں بھگدڑ مچنے سے 2 خواتین زخمی ہو گئی۔
रोटी के निवाले को तरसते अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराम किए जाने का इंकशाफ। शहरी सरापा एहतजाज हो गए। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मटियारी हाला में सरकारी नर्ख पर आटा न मिलने पर शहरी मुश्ताइल। एहतजाज में खवातीन भी शरीक हुई। हाला नेशनल हाईवे को टाइट जलाकर बंद कर दिया। मुल्क भर में आटा की कीमत को भी आग लग गई। हर नए दिन नए नर्ख। लाहौर में चक्की आटा फी किलो 160 रुपए तक पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 10 किलोग्राम थैली की कीमत 248 रुपए बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का आटे की बढ़ती कीमतों पर इजहार नाराज़ी। सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड की सरजनिश। कहा अवाम आटा ना मिलने का वावेला मचा रहे हैं, आप दफ्तरों में बैठे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है हमने लोगों से वादे कर रखे हैं कि गुड गवर्नेंस होगी। कोटा बढ़ाया, इमदादी कीमत बढ़ाई, फिर भी ये हाल क्यों है। आटे को मामूल पर फौरी लाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर डायरेक्टर फूड ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला लिया। अब आपको बताएं कि पन बिजली की पैदावार में 90% कमी। लोड शेडिंग में इजाफा होने लगा। तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 15 यूनिट बंद, सिर्फ 2 यूनिट से बिजली की पैदावार जारी है। ज़रा के मुताबिक तरबेला डैम से सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तरबेला डैम में बिजली की पैदावार 4928 मेगावाट है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा नियो रियाज थीम हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी, इस वक्त मुल्क में जो बिजली की सूरत हाल है वो सर्दियों में भी 5 से 6 घंटे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हाइडल जनरेशन है, पन बिजली जो पानी से पैदा होती है, उसमें 90% कमी है। नहरों की भल सफाई की जा रही है और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में टेक्निकल फॉल्ट है, वो भी बंद है, जिसकी वजह से ये की जा रही है। इस वक्त जो तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 15 यूनिट हैं वो बंद हैं और सिर्फ 2 यूनिट से बिजली पैदा की जा रही है। तरबेला डैम से सिर्फ 250 मेगावाट जो बिजली पैदा की जा रही है और बिजली की पैदावार 4928 मेगावाट की सलाहियत है। लेकिन कम बिजली इसलिए पैदा की जा रही है कि दरियाओं में और डैम्स में पानी की वजह ना होने की वजह से जो हाइडल जनरेशन है वो बंद है। इसके साथ साथ जो मंगला डैम है उससे भी बिजली की पैदावार 200 मेगावाट है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट से भी ज्यादा है। और ये हाइडल जनरेशन ना होने की वजह से मुल्क भर में बिजली का जो शॉर्टफॉल है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज थीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम नवीद के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। मोबाइल फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई हैं। मुलजिम के फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का 1 नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार दे दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं और लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के बाहर लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलशन में कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म एहसान के कत्ल का मामला, मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने लाश रख कर एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। हुकूमत से हम एक ही मुतालबा करते हैं कि आगे से कोशिश करी जाए कि किसी के बच्चे को नजायज कत्ल ना किया जाए और किसी स्कूल में घुस के ऐसे ना मारा जाए और मारे को खून का इंसाफ चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए SSP ईस्ट पहुंचे, कातलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। एडवांस स्टेज पे हैं और इंशाल्लाह मुझे बड़ी अल्लाह ताला के हाथ से कभी उम्मीद है कि ये जो दोनों मेन मुलजिमान हैं लुकमान और तला, ये आज की डेट में गिरफ्तार हो। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा वालिद की मदयत में दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि रात गए मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों में मुलजिमान के 3 करीबी अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुलजिमान अपने अहले खाना के हमरा घर को ताला लगाकर फरार हो गए हैं। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज़ 2 बहनों पर तेज़ाब फेंकने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने पहुंची थी। मुलजिमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। तमाम मामले से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा।
देखिए अजीम, ये गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके बागे कुरंगी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें दो मुसलमान मुल्ज़मान ने मोटरसाइकिल में सवार थे, उन्होंने दो सगी बहनों पर तेज़ाब फेंका था, जिसके बाद जो वो गिर गई थी। इस वाक़े के बाद SSP कुरंगी ने साजिश सजोई उन्होंने एक्शन लिया और SSP और खटक ने बागे कुरंगी में डाकुओं से मुकाबला किया। इन दोनों मुल्ज़मान को व्यक्ति हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से असला बरामद हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका नसीम आदिल। PTI का वज़ीर आला पंजाब के लिए 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट लेने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट पर तफसीली मुशावरत की गई है। आपको बताएं, PTI का वज़ीर आला पंजाब के लिए 11 तारीख के बाद एतमाद का वोट लेने का फैसला। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो आला अफ़ज़ाई पार्टी का इजलास हुआ है, उसके अंदर असेंबली में एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन के हवाले से जो है वो मुशावरत की गई है। और 9 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसके अंदर पहले जो अरकान हैं तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग काफ के, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की इमरान खान की जानिब से जो है वो हदायत की गई है। 186 का जो है नंबर फिगर वो पूरा करना है। और इस वक्त जो है जिस तरह मोमना वहीद ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि वो जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। इसी तरह डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनका वोट भी कम हो चुका है। चौधरी मसूद का वोट कम है। तो अब जितने अरकान बचते हैं उनकी हाजिरी यकीनी बनाना ज़रूरी है। अगर तो नंबर गेम 2-3 ऊपर नीचे हो जाए तो 186 का फिगर हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 11 तारीख के बाद जो है वही एतमाद के वोट का फिर मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रियाज थीम। लाहौर गार्डन टाउन के इलाके से सियासी शख्सियत के करीबी दोस्त के अगवा का मामला। पुलिस राय के मुताबिक मग़वी अहमद फ़ारान खान के खिलाफ FIA में इंक्वायरी भी चल रही थी। पुलिस 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने पर भी मग़वी अहमद फ़ारान खान का सुराग ना लगा सकी। लाहौर गार्डन टाउन के इलाके से सियासी शख्सियत के करीबी दोस्त के अगवा का ये मामला है और पुलिस राय के मुताबिक मग़वी अहमद फ़ारान खान के खिलाफ FIA में इंक्वायरी भी चल रही थी। पुलिस 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने पर भी मग़वी अहमद फ़ारान खान का सुराग ना लगा सकी। काफली के रहनुमा मोनस इलाही का कहना है कि कल मेरे एक दोस्त को 2 काली वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। ट्वीट में मोनस इलाही ने कहा, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।